Hello mga auntie! Itangal daw auntie, kit intayo, ijay, North Point. Adagamin time ko tatangal daw mga auntie, nga gi-package, tigam gamit ko, ken daddo mapay. Ag-package tayo mamet, o rekas kasano ang mga auntie. Imbag lang met ang, adati malukatanda, jay Pilipinas, nga pangay ayo. Ket ita nga rod anti, ket nakasakayak iti tram nga kunkunada ditoy Hong Kong. Iso gamin ti kalakaan nga pang transpo ito, $3 lang apo, ti bayad na mga anti, mga angkel. Basit lang mitngit kit di nga box aji ikwak, regular lang, regular. Ti balon na ajay ket kwa $888. Gayam ti bayad na jay nga box. After 3 weeks ket matanggap dati Pilipinasen. Iso nga tatakit integaro den agpaken ti gamit kun ken gumatang akmitin ten nyaman sabsabon wenno Colgate ken anyaman ditan nga mabalin nga ikarga nga nalalaka ti Hong Kong. Ket kastan anti madamak garud nga magmagnan kitanyo mitten adami ti trolik nga basiten nga nangikarga ako. At agayam nga strike bag kit impay storage ko dabayad na nga $100 ng less than to di karton. Basit lang kit di ate ipak ko mga auntie, mga uncle, datan, madaman. Insalik kami ata maleta, iso nga basit ko mga box. Kaso, hanmit nga umanay, di basit nga karton, iso nga medyo dakil, regular, ginala ko, nadatan. Ikumpormi miten aja, may karga ko, nga lanchon miten, when no anyaman, ditan nga ginatgatang kon, nga pagguguduan dan to di Pilipinas. Uray narigat apo ti trabaho dito ingim no kasta nga makapakati may patulod mo di Pilipinas ket nagragsak ta pusom. Anos lang nga talaga anti ti gabro dahan nga nalaka maminsan lang kami nga makatanggap ti kwarta ti makabulan i-budget mi pay ata tatan atan uray madama ti holiday wenno nano the time mo agipakkan tatno kastakit maisalansan mon may package mon dagitan anti ti karga dagiti box kun da nga sabon luncheon meat ken conformin gita pagguduan danton nga makadanon di Pilipinasen agita ti kungkunada nga sakripisyo. Sinidsid kumit kit di uneg na ngem adda ti allowance na di naalak nga kuwa nga box kaso nga lang syempre awamit unay ti kwarta nga igatang iso nga atan conformin ding silsil kon pag nga pasalubungin nga baging tulanganen nga lukatanda di Pilipinas ket maragsakan da. Ata nadaka nga tissue, conformin, ti kabkabel ko noodles ta isong matinalaka dito Hong Kong mga auntie ket atan sura na balkutan isuratak ti address na no pang sendak jata nga box ket kastagaro den mga auntie mga uncle agyaman ti pinagpuyayo atoy video. God bless.